बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करें, आमीन। आज हम पढ़ेंगे इस्म की किस्में। इस्म की किस्में कितनी होती हैं? मानी के लिहाज से, बनावट के लिहाज से और तादाद के लिहाज से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्म की अक़साम मानी के लिहाज से। इस्म होता क्या है? इस्म होता है नाम, यानी आप लोगों ने इंग्लिश में इसको पढ़ा है नाउन, नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको हम इस्म कहते हैं। इस्म जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इस्म के मानी होते हैं नाम। अब मानी के लिहाज से इस्म की जो हैं दो किस्में हैं, इस्म मारफा और इस्म नकरा। इस्म मारफा क्या होता है? इस्म मारफा वो इस्म है जो किसी ख़ास चीज़, ख़ास जगह या ख़ास शख्स के नाम को ज़ाहिर करे। मसलन सलमान, सुतलज, कराची, मिल्लत कॉलेज, अलामा मोहम्मद इकबाल वगैरह। यानी कोई भी जो नाम है किसी चीज़ का, चाहे वो शहरों के हैं, मुल्क का है, किसी का है, दरियाओं के नाम हैं, तो ये जो हैं ये इस्म मारफा है। यानी जो नाम होता है वो इस्म मारफा होता है। इस्म नकरा वो इस्म है जो किसी आम चीज़, आम जगह या आम शख्स के नाम को ज़ाहिर करे। मसलन लड़का, दरिया, शहर, कॉलेज, शायर वगैरह। अब देखें, लड़के तो बहुत से होंगे लेकिन उनमें सलमान जो है वो एक है, वो ख़ास है। इसी तरह दरिया, दरिया कौन सा दरिया? जब उसके साथ नाम लग जाएगा, जैसे सतलुज हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, तो वो ख़ास हो जाएगा, तो इस्म मारफा हो जाएगा। इसी तरह शहर हैं, शहर बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन जब उसका नाम लग जाता है, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, कोयटा हो गया, तो वो फिर ख़ास हो जाएगा। अब कॉलेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो कॉलेज भी जब उसके साथ नाम लग जाएगा तो वो ख़ास हो जाएगा। इसी तरह शायर, बहुत से शायर हैं लेकिन जब भी किसी शायर का नाम आ जाता है तो वो ख़ास हो जाता है, जैसे यहाँ अलामा मोहम्मद इकबाल। तो इस्म मारफा क्या होता है कि ख़ास चीज़, ख़ास जगह या ख़ास शख्स का नाम। इसी तरह इस्म नकरा आम चीज़, आम जगह या आम शख्स के नाम को। अब देखें, यहाँ ये जुमले देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कौन से इस्म मारफा है और कौन से इस्म नकरा। अब पहले ये जो है ये इस्म मारफा के जुमले हैं। नासिर कुरान मजीद पढ़ रहा है। अब जो नासिर है वो भी इस्म मारफा है और कुरान मजीद भी इस्म मारफा है। दरियाए सिंध पर तोंसा बैराज तामीर किया गया है। अब सिंध और तोंसा ये दोनों जो हैं इस्म मारफा हैं। गालिब की शायरी बहुत अच्छी है। गालिब शायर थे, ये उनका नाम है, तखल्लुस है, तो ये ख़ास हो गया इस्म मारफा। कर्नल जुनैद साहिब अजीम इंसान हैं, तो यहाँ भी ये इस्म मारफा है। अब यहाँ जो है ये वाले जो जुमले हैं इनमें देखें तो लड़का ख़त लिख रहा है। अब यहाँ कोई ख़ास कोई लड़का नहीं है, बस उन्होंने बताया कि लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है, तो ये इस्म नकरा है। तहमीना के हाथ में किताब है। अब जो है किताब, कोई भी किताब हो सकती है, उर्दू की, इंग्लिश की, मैथ्स की, तो जब नाम आ जाएगा तो वो ख़ास हो जाएगी, अगर नाम नहीं है तो वो आम है, तो ये किताब जो है ये इस्म नकरा है। हमने दरिया में गोते लगाए। अब यहाँ भी दरिया का नाम नहीं है तो ये दरिया जो है ये इस्म नकरा है। इसी तरह शायर ने अपना कलाम सुनाया, तो शायर का नाम चूंकि नहीं है तो ये जो है ये इस्म नकरा है। तो इन जुमलों में तमाम जो ख़त कशीदा अल्फाज थे ये जो है इस्म नकरा हैं और जो किसी आम शख्स, आम चीज़ या जगह को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो ये इस्म नकरा। अब हम देखते हैं इस्म नकरा और इस्म मारफा की पहचान। अब यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं कि हम इनमें से देखेंगे कि इस्म नकरा कौन से हैं और इस्म मारफा कौन से हैं। आदमी, अब ये इस्म नकरा है। किताब, चूँकि इसका नाम नहीं है, ये भी इस्म नकरा है। हमालिया, हमालिया को, हमालिया यानी पहाड़, हमालिया के पहाड़, तो ये ख़ास हो गया, तो ये इस्म मारफा। शायर जो है इस्म नकरा। अल्ताफ़ हुसैन हाली इस्म मारफा। जेहलम भी इस्म मारफा, ये नाम है। स्कूल इस्म नकरा। बाग इस्म नकरा। सड़क इस्म नकरा। शालामार बाग इस्म मारफा। बादशाही मस्जिद चूँकि नाम है ये भी मारफा। सोबिया भी मारफा। बीमारी नकरा। पाकिस्तान मारफा। बलोच नकरा मारफा। कौम नकरा। को हमालिया मारफा। जापान मारफा। लड़की इस्म नकरा। परिंदा इस्म नकरा। गुलाब मारफा। मोर मारफा। दरख्त इस्म नकरा। अब्बासिया कॉलेज इस्म मारफा और मोहम्मद खान इस्म मारफा। अब देखें कि जो भी नाम आगे हैं वो इस्म मारफा हैं और जो नाम नहीं है वो इस्म नकरा है।
اب یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کالم الف میں سے ہم نے اسم معرفہ جو ہیں وہ الگ کرنے ہیں۔ کالم الف ہے، ہم نے لاہور کی سیر کی، تو اس میں اسم معرفہ کیا ہے؟ لاہور۔ اسد فٹ بال کھیل رہا ہے، تو اس میں اسد جو ہے وہ اسم معرفہ ہے۔ میں ایمرسن کالج میں پڑھوں گا، تو ایمرسن کالج جو ہے یہ اسم معرفہ ہے۔ دیوار چین بہت لمبی اور مضبوط ہے، تو دیوار چین جو ہے یہ اسم معرفہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک عظیم سائنسدان ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیا ہے؟ اسم معرفہ۔ میں نے مدثر کو خط لکھا، تو مدثر اسم معرفہ ہے۔ صدف نے ایک گڑیا خریدی، تو صدف کیا ہے؟ اسم معرفہ۔ تو یہ ہم نے اس میں سے اسم معرفہ الگ کیے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ اسم نکرہ۔ ان جملوں میں سے ہم نے اسم نکرہ الگ کرنے ہیں۔ جانور گھاس کھا رہا ہے، تو یہاں جانور جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ ہم پہاڑ پر چڑھے، تو پہاڑ جو ہے اسم نکرہ ہے کیونکہ یہاں نام نہیں ہے۔ دریا میں مچھلیاں تھیں، دریا جو ہے یہ اسم نکرہ ہے۔ ہم نے مسجد میں نماز ادا کی، مسجد جو ہے وہ اسم نکرہ ہے کیونکہ یہاں مسجد کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے شہر سے کپڑے خریدے، شہر جو ہے اسم نکرہ ہے۔ پھول پورے جوبن پر ہیں، اب پھول جو ہے اسم نکرہ ہے کیونکہ یہاں کوئی مخصوص پھول کا نام نہیں دیا گیا۔ موسم بدل رہا ہے، تو موسم جو ہے اس میں نہیں بتایا کہ گرمی کا ہے یا سردی کا ہے، تو یہ اسم نکرہ ہے۔ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہاں چونکہ پرندوں کے نام نہیں ہیں تو یہ اسم نکرہ ہے۔ وہ آدمی گھاس کاٹ رہا ہے، تو آدمی جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ میز پر کتاب پڑی ہے، کتاب جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ تو یہ تھی اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی پہچان، یعنی اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے، یہ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے 2 ہیں اور بناوٹ کے لحاظ سے 3 ہیں۔ اب اسم مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جائے صدور، یعنی نکلنے کی جگہ۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو، لیکن اس سے اصول و قواعد یعنی قوانین کے مطابق بہت سے نئے الفاظ بنتے ہیں۔ مصدر کے آخر میں عام طور پر لفظ نہ آتا ہے، یعنی جو مصدر والے لفظ ہیں ان کے ساتھ نہ آتا ہے، جیسے لکھنا، کھیلنا، دوڑنا، بولنا وغیرہ۔ تو یہ ہے اسم مصدر، یعنی جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے اب یہاں چند الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں لفظ نہ تو آتا ہے، وہ اسم مصدر نہیں ہوتے، مثلا گنا، تانا بانا، کھلونا، چونا، اتنا، جتنا، کتنا وغیرہ، یعنی ان سے نئے الفاظ نہیں بن سکتے۔ تو جو یہ لفظ ہیں جیسے ایکشن ورڈز ہیں جو وربز بھی کہلاتے ہیں، تو ان سے چونکہ الفاظ بن سکتے ہیں تو یہ اسم مصدر ہیں۔ اب اسم مشتق کیا ہوتا ہے؟ اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی اصول کے مطابق مصدر سے نکلتا ہے۔ اب مصدر کیا تھا کہ جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، اور مشتق کیا ہے؟ جو کسی اصول کے مطابق مصدر سے نکلتا ہے۔ جیسے لکھنا تھا تو اس سے لکھا ہوا یا لکھا گیا یا لکھو، لکھتے ہیں، لکھائی، لکھت۔ اب یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اسم مصدر سے نکلے ہیں، جو لفظ تھا لکھنا۔ اب گرنا جو ہے یہ بھی مصدر ہے، تو اس سے گر گیا، گراوٹ، گرا ہوا، گر جاؤ وغیرہ، یعنی اسم مصدر سے جو کئی الفاظ بن سکتے ہیں اسے ہم اسم مشتق کہتے ہیں۔ اسم جامد کیا ہے؟ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور کلمہ بن سکے، مثلا پہاڑ، ندی، پتھر، میز، درخت، کتاب، دیوار وغیرہ۔ یعنی اسم مصدر کیا تھا کہ جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سے نئے لفظ بن سکتے ہیں۔ مشتق کیا ہوتا ہے؟ جو کسی خاص قاعدے سے مصدر سے بنتا ہے۔ اور اسم جامد کیا ہوتا ہے؟ جو نہ تو خود کسی اسم سے بنتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اور کلمہ بن سکتا ہے۔ تو یہ تھی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ پہلے ہم نے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے پڑھی، اسم معنی کے لحاظ سے اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ بناوٹ کے لحاظ سے 3 ہیں: مصدر، مشتق اور جامد۔ اب ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام
جو ہے تعداد کے لحاظ سے، کہ تعداد کے لحاظ سے اسم کی اقسام کتنی ہیں؟ 2، واحد اور جمع۔ آپ لوگ بہت سے بچے جو ہے چھوٹی کلاسز سے ہی واحد اور جمع پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز، اور جمع یعنی ایک سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم جمع کہتے ہیں۔ تو واحد کیا ہوتا ہے؟ واحد کا لفظ احد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ایک۔ وہ اسم جو کسی ایک چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے واحد کہلاتا ہے، مثلا کتاب، بدن، جسم، روح، یتیم وغیرہ۔ اسی طرح جمع جو ہے، جمع کے معنی ایک سے زیادہ چیزوں کے اکٹھا ہونے کے ہیں۔ وہ اسم جو 2 سے زیادہ چیزوں کے معنی دے جمع کہلاتا ہے، مثلا کتب، ابدان، اجسام، ارواح، یتامہ وغیرہ۔ یعنی کتاب کی جمع ہو گئی کتب، بدن کی ابدان، جسم کی اجسام، روح کی ارواح، یتیم کی یتامہ وغیرہ۔ تو یہ تھے واحد اور جمع اسم کی اقسام تعداد کے لحاظ سے۔ تو ہم نے آج پڑھی ہے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی کہ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے کتنی ہیں؟ 2 ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ بناوٹ کے لحاظ سے 3 ہیں، اسم مصدر، مشتق اور جامد۔ اور تعداد کے لحاظ سے ہیں 2، واحد اور جمع۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔